Hi guys, good evening. Yan. Bago na to tong mga ni-message na ako about biyahe ugma November 17, 2023. Yan. Before na ako to bago ilang inyong mga pangutana, shout out ako sa akong star sender. Yan. Salamat ni Ma'am Jane Estrada. Yan. Ma'am, salamat. Ni Ma'am Annalyn Abrasaldo. Ma'am, salamat. Ni Ma'am Roxanne Bargamento Castro. Ma'am, salamat. Sa itong nangutana nga og biyahe about sa biyahe ugma, naaray biyahe ugma. Yan. Same schedule. Nag-chat mi sa manager sa Balado Port nga si Brad RR nga naaray biyahe ugma. Muna iyang chat. Muna yung chat namo convo nga naaray biyahe ugma. Shout out ko ni Brad RR. Brad, salamat. Good evening. Happy trip sa inyong biyahe. God bless. That's all. Thank you.